إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ لعلكم بخير. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashkurullah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu al-an fi dirasati luatul Quran. Kita dalam pembelajaran ke bahasa Al-Quran. Nahnu al-an fi fasli al-luatil Arabiyati. Kita dalam kelas pembelajaran ke bahasa Arab. فهذا الفصل يستعمل كتب اللغة العربية سهلة dan kelas ini menggunakan buku pembelajaran ke bahasa Arab mudah. Nahnu al-an fi al-kitabi rabi', kita dalam buku yang keempat. Nahnu al-an fi al-kitabi ar-rabi'i min silsilati kutub al-lughati al-arabiyyati sahlah, daripada buku bersiri pembelajaran bahasa Arab mudah. Fa nashkurullah subhanahu wa ta'ala anna Allah subhanahu wa ta'ala yu'tina fursah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang, fursah an nastamirra bi dirasatina. Fa alhamdulillah nahnu al-an fi al-fasli al-thalith wa 80. Kita sekarang berada dalam kelas ke-83. Nahnu al-an fi al-fasli al-thalith wa 80, kelas yang ke-83 min dirasati al-kitabi rabi'i, daripada pembelajaran buku yang keempat ini. Min dirasati al-kitabi ar-rabi'i, daripada pembelajaran buku yang keempat ini. Fa alladzina yutabi'unani, sesiapa yang mengikuti kelas ini, min awal, daripada al-fasli al-awal yang pertama, wa yaktubuna kulla tamarin, dan menulis segala latihan. Hum yaktubuna kulla tamarin allati fi hadzal kitab, yang terdapat dalam buku ini, insya-Allah yafhamuna, faham. Biiznillah subhanahu wa ta'ala, insya-Allah yafhamuna. Wa fi akhir, dan pada akhirnya, kama antum ta'rifuna atau kama antum tarawna fi hadzal kitab, seperti mana kita dapat lihat dalam buku ini. Wa fi akhir hunaka al-jumal, terdapat banyak ayat-ayat bil arabiyyati, dalam bahasa Arab. Wa nahnu la nushakkil, maknanya kita tidak letakkan baris. Wa antum tastati'una an tukawwinu atau antum tastati'una an taqra'u al-jumala bil arabiyyati, maknanya boleh membaca ayat-ayat dalam bahasa Arab walau kana biduni syaklin, walaupun tidak ada baris. Limadha li'anna min ahdafina, di antara kita punya tujuan ataupun target kita, wa antum tastati'una an taqra'u jumala bil arabiyyah, boleh membaca ayat-ayat dalam bahasa Arab biduni baris, biduni syaklin, tanpa baris. Fa alhamdulillah nahnu al-an fi al-fasli al-thalith wa 80, kita dalam kelas ke-83. Nahnu fi al-fasli al-thalith wa 80, kelas ke-83. Nahnu al-an fi akhir al-kitab, kita hampir-hampir menamatkan buku yang keempat. Al-khabar ki mafruh, maknahu khabar yang menggembirakan. Nahnu al-an yakadu. Nahnu al-an nakadu nukmilu hadzal kitab, kita hampir-hampir menamatkan buku yang keempat. Fa insyaallah sanadkhulu al-kitab al-khamis qariban, kita akan memasuki buku yang kelima dalam masa yang terdekat. Al-an ki alladhi lahu kitab, yang ada buku. Iftahu kutubakum ila safhati ar-rabi'ati wa 80, buka muka surat 84. Iftahu kutubakum ila safhati ar-rabi'ati wa 80, buku muka surat 84. Wa qabla an nabda, sebelum kita mulakan, nas'alullah jalla wa ala an yubarika faslana, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberkati kelas kita.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Fa hadha majlisna ma'nahu hadzal faslu bi idznillah subhanahu wa ta'ala. Kelas kita insya-Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah besar wa mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Limadha? Li'annana nadrusu lughatal arabiyyah. Kita mempelajari bahasa Arab. Wa al-lughatul arabiyyah hiya lughatul Quran. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarnya. Wa al-lughatul arabiyyah hiya lughatul Quran. Al-lughatul arabiyyah hiya al-lughatu allati takallama biha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Maknahu Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Wadih hada. Fa nas'alullah jalla wa ala an yuyassira alaina jami'an, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mempermudahkan jalan kita ke syurga. Limadha? Li'annana sanadhhabu ila Allah Subhanahu wa taala qariban. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mempermudahkan insya-Allah umurana fi yaumil qiyamah, di hari kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Maknahu sesiapa yang berusaha mencari ilmu syar'i huna, fa insya-Allah Allah mempermudahkan jalannya ke syurga. Fa al-an iftahu kutubakum ila safhati ar-rabi'ati wa as-samanin, muka surat 84. Allazi lahu kitab, yang ada buku. Fa allazi laisa lahu kitab, yang belum ada buku. Wa antum turiduna al-kutub, dan mahu dapatkan buku. Ittasilu bihadza raqmi, telefon nombor ini 019 9354122 019 9354122 019 9354122 untuk dapatkan buku ini. Fa jazakumullahu khairan. Saya ucapkan terima kasih banyak pada sesiapa yang bersama dengan saya sekarang ini. Fa la'allakum tunshiruna la'allakum tusharikuna atau la'allakum taf'aluna syai'a, buat syai' wa antum takhbirun atau tukhbiruna al-akharin, beritahu yang lain-lain lagi. Wa natamanna biidznillah subhanahu wa ta'ala kathiran minan nas yastami'una ila tadrisina atau ila dirasatina, dan ramai orang yang mengikuti pembelajaran bahasa Al-Quran. Fal'an nahnu fil as'ilati wal imtihani sadis, maknahu yang akhir sekali adalah soal jawab dan latihan atau peperiksaan yang keenam. Fa nahnu al-an fi an-nisfi al-awwal. Kita dalam nisfi al-awwal, maknahu dalam bahagian yang pertama. Bahagian pertama, lianna fi kulli safhah, dalam setiap muka surat ini ada dua bahagian, al-yamin wa shimal. Al-yamin wa shimal, ya, al-awwal ki wa al-thani, maknahu yang pertama dan yang kedua. Fa hadha nisfu al-awwal, yang pertama, nisfu al-awwal. Fa biidznillah subhanahu wa ta'ala insyaallah nahnu nukmilu al-yawma fi hadzal fasli, kita habiskan dalam kelas ini hari ini insyaallah. Ar-raqmu awal, yang pertama, mathil huwa wa hu fi jumlatin mufidatin. Mathil huwa wa hu fi jumlatin mufidatin, maknahu mathil adalah berikan ataupun a'ti misalan, berikan misal, contoh dalam ayat mathil, contoh huwa wa hu fi jumlatin mufidatin. Nahnu darasna fi ad-darsil awal, pelajaran yang pertama min hadzal kitab, daripada buku ini, ad-dhamair adalah ganti nama. Fa huwa wa hu dhamirani adalah dua ganti nama, yadullani ila madza, ila al-mudzakkari al-mufrad, pada satu muzakkar ke mufrad. Huwa dhamirun munfasilun, maknanya dhamir yang bercerai. Wa hu dhamirun muttasilun, dhamir yang bercantum. Misalun, contohnya, contoh. Dzalika tajirun. Dzalika tajirun, itu adalah seorang peniaga lelaki. Dzalika tajirun. Huwa ghaniyun. Huwa ghaniyun, dia kaya. Wa baituhu kabirun, dan rumahnya adalah besar. Wa baituhu kabirun. Faham? La nakulu bil arabiyya baitu huwa, hadha khata. Nakulu baituhu kabirun. Wadah?
Okey, anak tubuh ala saburah. Saya tulis atas saburah whiteboard ini. Okey, naqulu hadha atau dhalika tajirun. Al-an huwa ghaniyun wa baituhu kabirun. Unzur الآن تاجر مذكر أو مؤنث. تاجر مذكر. المذكر المفرد satu مذكر صح. فالآن الضمير هذا هو فهنا الضمير هو. نعم هو هنا ضمير متصل yang bercantun وهو ضمير منفصل yang bercerai. ذلك تاجر هو غني. Itu adalah peniaga, dia kaya. Wa baituhu, dan rumahnya. La yumkin bil arabiyah, tidak boleh cakap dalam bahasa Arab huwa ghaniyun wa baitu huwa. La, hadha khata' bil arabiyah. Fa naqulu wa baituhu kabirun, dan rumahnya adalah besar. Fahimtum? Mislu hadha. Misalun akhar, contoh yang lain. Misalun akhar. Misal naqulu hadha as-su'al. Naqulu hadha. Misal hadha su'alun. Atau naqulu ini adalah soal guru, soalan guru. Hadha su'alu al-mudarrisi. Mudhammaf ilaihi. Hadha su'alu al-mudarrisi, ini adalah soal daripada guru. Fa al-an soal mudzakkar, sahih? Fa naqulu huwa. Huwa masalan huwa tawilun, dia adalah panjang. Soal tersebut panjang. Wa jawabuhu dan jawapan pada soal tersebut sa'bun. Mana sa'bun? Sa'bun adalah susah. Faham tu? Fahuna unzur soal mudzakkar. Fal'an ad-dhamir naquluhu huwa. Huwa. Fahuna dhamir muttasilun naqulu jawabuhu. Faham tu? Hadha su'alu al-mudarrisi. Mana ini adalah soalan guru. Huwa huna soal. Huwa tawilun, soalan tersebut panjang. Wa jawabuhu, dan jawapan soalan tersebut sa'bun, adalah susah. Hakadha numathil atau hakadha nukawwinu jumalan. Macam tu caranya kita buat ayat-ayat bi al-lughatil arabiyyah dalam bahasa Arab. Wa fil haqiqah nahnu qad darasna, kita telah belajar fi ad-darsil awal min hadzal kitab, dalam pelajaran yang pertama min hadzal kitab, daripada buku ini ya, min hadzal kitabi. Falaysa bi sa'bin, bukan susah, insya-Allah sahlun, adalah mudah. Wadah? Okey, falan ki raqmu tsani, yang kedua raqmu tsani, mathil. Naqul mathil hiya wa ha fi jumlatin mufidatin. Al-an hiya wa ha. Hiya li al-muannath wa ha aidan lil muannath, mithlu hadha wa hiya lil muannath wa ha lil muannath. Misalun hadhihi jumlah, ayat ini ya. Naqulu tilka tajiratun. Tilka tajiratun, itu adalah seorang peniaga perempuan. Al-an hiya ghaniyatun wa baituha kabirun, dan rumahnya adalah besar. Wa baituha huna hiya wa huna ha. Faham tu? Atau misalun akhar, hadhihi jumlatu al-mudarrisi. Jumlatun muannath. Jumlatun. Hadhihi jumlatu al-mudarrisi. Al-an hiya, limadha jumlatul muannath? Hiya tawilatun, dia panjang. Wa jawabuha sa'bun, dan jawapan kepada ayat tersebut adalah susah. Wadah. Fa hakadha naf'al. Fa misalun akhar, masalan hadhihi saburatun. Hadhihi saburatun. Hadhihi saburatun hiya kabiratun. Hiya kabiratun, dia besar. Wa launuha, dan warnanya. Wa launuha abyadu, dan warnanya adalah putih. Wa launuha abyadu, dan warnanya adalah putih. Wadah? Misalun akhar, contoh akhar. Tilka madrasatun, itu sekolah. Tilka madrasatun hiya mashhuratun. Hiya mashhuratun, dia maknahu hiya huna al-madrasatu. Mashhuratun adalah masyhur, sekolah tersebut adalah masyhur. Wa mudiruha
wa mudiruha, dan pengetuanya wa mudiruha Arabiyun adalah orang Arab. Wadah? Hakadha insyaallah. Nama antum tafhamuna yajibu alaikum an tukawwinu jumlatan, buat ayat-ayat bil Arabiyah dalam bahasa Arab. Al-an ar-raqmu salis, nombor 3, raqmu salis. Al-an ki raqmu salis, nombor yang ketiga, raqmu salis. Hati jam'al kalimatil atiyati. Hati jam'al kalimatil atiyati. Jam'un maknahu aksar min isnain, lebih pada 2. Darasna fi ad-darsi as-salis, pelajaran yang 3 min hadzal kitab, daripada buku ini ya. Al-awwal mumtaz, gimana? Mumtazun. Naqul mumtazun, mumtazun maknahu bagus, mumtazun. Fa jam'un mumtazuna. Mumtazun misal mudirun jam'un mudiruna, muslimun jam'uhu muslimuna, mu'minun jam'uhu mu'minuna. Fahimtum? Masalan ibnun ki mufrad jam'uhu banuna masalan. Fa munafiqun ki mufrad jam'uhu munafiquna. Fa huna nama mumtazun mufrad jam'uhu mumtazuna. Masalan naqulu hadha talibun mumtazun, jam'un haula'i tullabun mumtazuna. Mahirun ki mahir ma'in mahir bil malizati mahir. Mahir adalah mahir, pakar mahir. Mahir ki mufrad jam'uhu mahiruna. Mahirun mufrad jam'uhu mahiruna. Raqibun mufrad, raqibun ki mufrad jam'uhu rukabun. Raqibun mufrad jam'uhu rukabun. Apa makna raqib? Raqib adalah penumpan atau penunggang. Ana arkabu hafilah, saya naik bas, ana raqibun. Fa idza kana katsiran, kalau banyak, rukabun. Sakinun adalah orang yang menetap di suatu tempat. Masalan ana sakinun fi Kota Baru. Saya adalah seorang yang tinggal di Kota Baru, sakinun. Fa sakinun mufrad jam'uhu sukanun. Sakinun mufrad jam'uhu sukanun. Miskinun mufrad jam'uhu masakinu. Miskin ki miskin bil malizati. Miskinun mufrad jam'uhu masakinu. Fahimtum? Ada ya masakinu. Huna miskinun mufrad, naqul miskin. Nah, miskinun mufrad jam'uhu masakinu. Ada ya masakin. Amma maskanun, makna maskanun? Maskanun adalah tempat tinggal, maskanun. Maskan tempat tinggal, daripada sakana. Sakana adalah tinggal. Fa maskanun mufrad jam'uhu masakinu biduni ya, tidak ada ya. Huna miskinun mufrad jam'uhu masakinu, ada ya. Maskanun tempat tinggal, jam'un masakinu. Fa yakhtalif adalah berbeza. Fa huna miskinun makna faqirun, miskinun ki mufrad jam'uhu masakinu, orang miskin. Sema tabibun mufrad jam'uhu atibba'u. Nah, tabibun doktor lelaki, tabibun mufrad jam'uhu atibba'u. Syab'anu. Nah, syab'anu, mana syab'anu? Syab'anu adalah kenyang, syab'anu. Wa syab'anu mufrad jam'uhu shiba'un. Nah, syab'anu mufrad jam'uhu shiba'un. Masalan, hadzal waladu syab'anu. Budak lelaki tersebut syab'anu, kenyang. Kalau ramai haula'il auladu shiba'un. Nah, shiba'un adalah kenyang. Atshanu dahaga. Nuridu an nashrabal ma', mahu minum air. Atshanu mufrad jam'uhu itashun. Nah, atshanu mufrad jam'uhu itashun. Qadimun mufrad, qadim lama. Qadim ki mufrad jam'uhu qudamah. Nah, qadimun mufrad jam'uhu qudamah. Masalan, zalikal 'amilu qadimun. Maknahu pekerja tersebut adalah lama, lakin kalau ramai, nam naqulu ulaikal ummalu qudama. Qudama adalah lama, qudama. Maridun mufrad jam'uhu, antum maridun ki mufrad jam'uhu marda. Maridun adalah pesakit ataupun sakit. Masalan naqulu ana maridun.
Atau masalan ana dhahabtu ila al-mustashfa, saya pergi ke hospital, fa ra'aitu al-marid, saya melihat seorang pesakit. Fa kalau saya lihat ramai pesakit, ana ra'aitu marda. Ra'aitu marda. Faham tu? Mislu jarihun jarha, orang yang luka, fa maridun ki marda. Akhun mufrad jam'uhu, akhun mufrad jam'uhu ikhwatun au ikhwanun. Akhun mufrad jam'uhu ikhwatun au ikhwanun. Masalan aku ikhwanu al-muslimin. Ikhwanu al-muslimina. Fa akhun mufrad jam'uhu ikhwanun au ikhwatun. Abun, abun mufrad jam'uhu abaun. Jam'uhu abaun. Abun mufrad jam'uhu abaun. Tilmizun adalah seorang pelajar lelaki. Tilmizun ki mufrad jam'uhu talamizu. Talamizu au talamizatun. Misal ustazun mufrad jam'uhu talamizu au ustazun ki asatizu au asatizatun. Huna tilmizun ki mufrad jam'uhu talamizu au talamizatun. Masalan naqulu dzalika tilmizu zakiyun. Dzalika tilmizu zakiyun. Seorang pelajar tersebut adalah cerdik. Kalau ramai, fa naqulu ulaika talamizu azkiyau. Azkiyau. Zakiyun mufrad jam'uhu azkiyau. Doktorun antum doktor mufrad jam'uhu dakatiru au dakatiratun. Doktorun mufrad jam'uhu dakatiru au dakatiratun. Tiflun adalah kanak-kanak lelaki. Tiflun mufrad jam'uhu atfalun. Tiflun ki mufrad jam'uhu atfalun. Atfalun. Wa akhirun amilun. Amilun ki mufrad jam'uhu amilun mufrad ki jam'uhu ummalun. Amilun mufrad jam'uhu ummalun. Apa makna amil? Amil adalah pekerja lelaki. Amil. Min amila ya'malu. Min amila ya'malu. Masalan, anak selalu zamili, ya zamili, ya zamili, madza ta'mal? Apa dia awak kerja? Apa kerja awak? Madza ta'mal? Fahimtum? Fa min amila ya'malu, fa alladhi ya'mal, orang yang kerja adalah amil. Fa amilun ki mufrad jam'uhu ummalun au amiluna. Ummalun au amiluna. Fahimtum? Fa fil haqiqah idza kana fi al-fasli, kalau dalam kelas fa yumkinukum an tukawwinu jumalan, ki buat ayat-ayat daripada perkataan ini min hadhil kalimat. Masalan tabib, buat ayat. Al-an yumkinukum an tukawwinu jumalan, buat ayat bil arabiyah dalam bahasa Arab. Tabib masalan naqulu dzalika at-tabibu al-an fil mustashfa. Maknanya tabib itu sekarang berada di hospital. Atau naqulu dzalika at-tabibu ma'al marda, bersama dengan pesakit. Fahimtum? Atau naqulu masalan dzalika at-tabibu al-an maridun. Al-an maridun. Doktor tersebut sekarang dia sakit masalah. Dzalika at-tabibu al-ana maridun, dia sakit. Wal-an huwa la ya'mal, dia tidak kerja. Huwa la yadhhabu ila al-mustashfa, dia tidak pergi ke hospital. Al-an ki huwa fil baiti, dia berada kat rumah masalah. Fa nukawwinu jumalan bil arabiyah, dan kita buat ayat-ayat dalam bahasa Arab. Kama qultu lakum, al-lughatul arabiyyah itu bahasa Arab, bukan hafal. Al-lughatul arabiyyah itu bahasa Arab, bukan hafal. Al-lughatul arabiyyah itu nahnu nafham, kita faham. Nafhamu thumma nukawwinu jumalan, dan buat ayat-ayat bil lughatil arabiyyah. Al-an ki ar-raqmu ar-rabi'u nombor 4. Raqmu rabi'u nombor 4. Ar-raqmu rabi'u. Fa naqulu ma mufrad. Okey, huna ma mufradah hadha khata'. Ma mufradu. Huna laysa ma mufradah, hadha khata' fi khata'. Fa naqulu ma al-mufradu. Ma mufradu. Naqulu ma mufradu. Okey, ma mufradun lil kalimatil atiyati. Ma mufradun lil kalimatil atiyati. Apakah mufrad? Okey, satu untuk kalimat berikut ini. Al-awwal ki nisaun. Nisa. Mana nisa? Nisa adalah ramai perempuan. Suratul Nisa. Fa mufrad mana? Mufrad adalah imra'atun. Imra'atun seorang perempuan. Jam'un nisaun. Jam'un nisaun. Zumala'u huwa jam'un. Zumala'u. Mufrad antum, mufrad zumala'u zamilun. Kawan. Zumala'u jam'un mufraduhu zamilun. Mumarridatun mufrad atau jam'un. Mumarridatun jam'un. Mumarridatun jam'un mufraduhu mumarridatun. Mumarridatun
mufrad. Mumarridatun jam'un. Marda huwa jam'un. Pesakit. Marda ki jam'un mufraduhu maridun atau maridatun. Maridun atau maridatun. Pesakit lelaki, seorang pesakit lelaki ataupun seorang pesakit perempuan. Jam'un ki marda. Tiwalun tinggi. Tiwalun tinggi. Tiwalun jam'un mufraduhu tawilun. Atau tawilatun. Tawilun atau tawilatun jam'uhuma tiwalun bermakna tinggi. Sama azkiya'u. Azkiya'u cerdik. Azkiya'u jam'un ki mufraduhu zakiyun. Atau zakiyatun. Zakiyun atau zakiyatun. Jam'un azkiya'u cerdik. Talibatun antum talibatun. Talibatun adalah pelajar-pelajar perempuan. Talibatun jam'un mufraduhu talibatun. Talibatun jam'un mufraduhu talibatun. Ghidabun adalah marah. Ghidabun hadha jam'un mufraduhu ghadbanu. Nama ghadbanu ghidabun. Masalan naqulu dzalikal mudarrisu ghadbanu. Ulaikal mudarrisuna ghidabun. Ghadbanu mufrad jam'uhu ghidabun. Nushata'u aktif. Nushata'u. Masalan naqulu haula'il auladu nushata'u adalah aktif. Fa nushata'u jam'un mufraduhu nashitun. Nashitun nama mufrad jam'uhu nushata'u makna cergas. Cergas. Kibarun jam'un mufraduhu kabirun. Masalan naqulu haula'i madal haula'i al-ulama haula'i ulama'u kibarun. Haula'i ulama'u kibarun. Mereka itu adalah ulama-ulama yang besar. Kibara atau maka haula'i ulama'u min kibaril ulama, maknahu ulama-ulama tersebut adalah daripada kalangan ulama yang besar. Min kibari al-ulama. Wa kibarun huwa jam'un mufraduhu kabirun. Masalan Muhammadun huwa kabirun fis sinni. Kabirun fis sinni makna dia telah berumur. Amma jam'un. Masalan naqulu haula'i Muhammad wa Ja'far wa Hasan wa Husain masalan kibarun fis sinni. Kibara limadha li'annahu jam'un li'annahum jam'un fa naqulu kibarun. Kabirun mufrad atau kabiratun jam'un kibarun. Di'afun lemah. Di'afun jam'un mufraduhu dha'ifun atau dha'ifatun. Jam'uhuma di'afun. Masalan naqulu hadha at-talibu dha'ifun fi lughatil arabiyyati. Pelajar tersebut dia lemah dalam bahasa Arab. Lakin kalau ramai haula'i tullabu di'afun fi lughatil arabiyyati. Mereka pelajar-pelajar tersebut lemah dalam pembelajaran bahasa Arab. Tabibatun jam'un mufraduhu tabibatun. Seorang doktor perempuan wa jam'un tabibatun. Jam'u muannas salim tabibatun. Talamizu huwa jam'un mufraduhu tilmizun. Tilmizun ki mufrad jam'uhu talamizu bermakna pelajar lelaki. Wa tilmizatun akhiran ki tilmizatun huwa jam'un ki mufraduhu tilmizatun. Mislu mu'minatun jam'un mu'minatun. Muslimatun jam'un muslimatun. Fahuna tilmizatun mufrad jam'uhu tilmizatun makna pelajar-pelajar perempuan. Wadah? La'alakum tafhamun. InsyaAllah laysa bi sa'abin, bukan susah. Ahamu syai'in antum turaji'una ad-durus. Mesti ulang kaji pelajaran. Antum turaji'una ad-durus. Fal'an kita nadhabu ila rakmi al-khamis nombor 5. Akmilil jumal al-atiyata. Akmili maknahu akmil maknahu lengkapkan ayat-ayat ini. Rakmu awal yang pertama, nimtu mutaakhiran. Okey, aku nimtu mutaakhiran. Saya tidur lewat. Nimtu mutaakhiran, saya tidur lewat wa madza? Apa yang kita boleh buat? Nahnu nukmil hadhihi jumlah. Fa yumkinuna an naqula nimtu mutaakhiran wastaiqastu mutaakhiran. Saya tidur lewat dan saya bangun pun lewat. Nimtu mutaakhiran wastaiqastu mutaakhiran. Fahimtum? Masalan, nimtu mutaakhiran wa ta'akhartu fi salatil fajri. Saya tidur lewat dan saya lewat dalam sembahyang fajar, sembahyang subuh. Fahimtum? Fa nimtu mutaakhiran wa ta'akhartu fi salatil fajri dalam sembahyang subuh. Atau nimtu mutaakhiran
wa ma dhahabtu ila al-masjidi, dan pada waktu pagi saya tak pergi ke masjid. Atau masalan nimtu mutaakhiran, saya tidur lewat, wa ghadiba alayya abi, dan ayah marah kepada saya. Faham tu? Atau misalun akhir, nimtu mutaakhiran wa sya'artu bi ta'ib, dan saya rasa letih. Sya'artu bi ta'ibin, saya rasa letih. Ta'ib adalah letih. Muta'ab. Raqmu tsani nombor 2, rasabat Zainabu fil imtihani. Rasabat Zainabu fil imtihani, maknahu Zainab dia telah gagal dalam peperiksaan. Wa madza? Nama rasabat Zainabu fil imtihani wa hazinat mudarrisatuha, maknahu guru perempuan dia adalah kecewa, adalah sedih. Nah, rasabat Zainabu fil imtihani wa hazinat mudarrisatuha. Faham tu? Atau rasabat Zainabu fil imtihani, wa hiya hazinatun, dan dia sedih. Wa hiya hazinatun. Faham tu mah? Atau masalan rasabat Zainabu fil imtihani, rasabat Zainabu fil imtihani wa madza wa naqulu wa ghadiba alaiha abuha. Wa ghadiba alaiha abuha, dan ayahnya marah kepada dia. Ar-raqmu salis nombor 3, syajja'ani abi ala. Syajja'ani maknahu memberi semangat. Syajja'ani. Fa naqulu syajja'ani abi, ayah saya beri semangat kepada saya tentang apa? Syajja'ani abi ala qiraatil Quran, baca Quran. Atau syajja'ani abi ala hifzil Quran, menghafal Quran. Atau syajja'ani abi ala dirasati luwatil Quran, pembelajaran bahasa Al-Quran. Atau syajja'ani abi ala hifzil hadis, tentang menghafal hadis. Atau masalan syajja'ani abi ala dirasati al-ulya fil jami'ati, untuk menyambung pelajaran ke universiti. Ar-raqmu ar-rabi'u nomor 4, sallamtu ala sadiqi. Raqmu rabi'u. Nah, naqulu sallamtu ala sadiqi, saya beri salam pada kawan saya. Sallamtu ala sadiqi. Nah, wa huwa fil masjidi, masalan. Wa huwa fil masjidi, dan dia berada kat masjid. Di masa dia berada di masjid. Sallamtu ala sadiqi wa huwa fil masjid, semasa dia berada di masjid. Atau sallamtu ala sadiqi. Nah, sallamtu ala sadiqi wa huwa radda alayya, dan dia jawab salam saya. Atau masalan sallamtu ala sadiqi lamma dakhaltu baitahu, bila saya masuk rumahnya. Lamma dakhaltu baitahu, atau lamma dakhaltu al-fasla, bila saya masuk ke kelas. Faham tu mah? Ar-raqmu al-khamis nombor 5, tanawaltu ad-dawa'a thumma. Tanawaltu ad-dawa'a, mana tanawaltu adalah saya minum, makan ubat. Tanawaltu ad-dawa'a thumma, lepas itu apa dia? Tanawaltu ad-dawa'a thumma nimtu, saya tidur. Atau tanawaltu ad-dawa'a thumma starahtu, saya rehat. Nama. Atau tanawaltu ad-dawa'a thumma thumma syaribtu asirul burtuqal, lepas tu saya minum jus burtuqal, jus orange. Atau tanawaltu ad-dawa'a, saya makan ubat. Tanawaltu ad-dawa'a thumma tanawaltu ad-dawa'a thumma kharajtu minal baiti wa la'ibtu ma'a asdiqai, saya keluar daripada rumah dan bermain dengan kawan-kawan saya. Ar-raqmu as-sadis nombor 6, tawaddatu. Mana tawaddatu? Tawaddatu adalah berwudu. Saya telah berwudu. Tawaddatu thumma madza? Tawaddatu thumma sallaitu az-zuhra ma'a abi. Saya sembahyang zuhur bersama dengan ayah saya. Atau tawaddatu wa dhahabtu ila masjid. Saya berwudu semua, lepas itu saya pergi ke masjid. Nah, tawaddatu wa qara'tu ad-du'a ba'da al-wudu, dan saya baca doa lepas daripada wudu. Faham tu? Atau tawaddatu thumma qara'tu al-Qur'ana. Tawaddatu thumma qara'tu al-Qur'ana, saya baca Quran. Atau tawaddatu thumma sallaitu raka'ataini
salat ad-duha, makna saya berwuduk, lepas tu saya sembahyang 2 rakaat salat duha. Ar-raqmu akhiran ki ar-raqmu as-sabi'u, nombor 8, nombor 7, raqmu sabi'u, hazinal mudarrisu. Hazinal mudarris. Mana hazina? Hazina adalah sedih. Hazina al-mudarrisu. Fa naqulu hazinal mudarrisu. Hazinal mudarrisu. Hazinal mudarrisu bi akhlaqi tullabiha. Dengan apa? Dengan akhlak-akhlak pelajar-pelajarnya. Hazina al-mudarrisu bi akhlaqi tullabihi. Hi huna mudarris, bi akhlaqi tullabihi. Atau masalan, hazina al-mudarrisu bi rusubi tullabihi fil imtihan, dengan kegagalan anak-anak muridnya dalam peperiksaan. Hazina al-mudarrisu. Atau hazina al-mudarrisu bi madza? Hazina al-mudarrisu lianna tullabahu yal'abuna fil fasli. Lianna tullabahu la'ibu fil fasli, kerana pelajar-pelajarnya bermain di dalam kelas. Atau hazina al-mudarrisu lianna tullabahu ma rakkazu ila syarhihi, kerana pelajar-pelajarnya tidak fokus kepada syarahannya. Wadah? Fahunaka jumal katsirah, boleh buat ayat-ayat yang banyak dalam bahasa Arab. Kama qultu lakum, seperti mana saya terangkan berkali-kali, al-lughatul arabiyyatu hiya laysat bisa'batin, bukan susah. Lakin taba'an ki kullu syai', semuanya memerlukan usaha. Man jadda wajada. Maksudnya siapa yang bertungkus lumus, berusaha, fa insya-Allah dia akan berjaya. Fa kita mesti mengubah nasib kita, mengubah persepsi kita, bertungkus lumus sedikit untuk mempelajari bahasa Arab. Semoga Allah mengubah nasib kita. Qala Allah Jalla wa Ala fil Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Fa kita ubah nasib kita sendiri. Fa kita belajar, wa nahnu naqdi qalilan minal waqti. Kita habiskan sedikit masa untuk mempelajari bahasa Arab. Limadha? Lianna al-lughatul arabiyyah hiya lughatul Quran. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Fa alhamdulillah nashkurullah subhanahu wa ta'ala, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawma nahnu akmalna an-nisf al-awwal. Ma'nahu, bahagian yang pertama min al-as'ilatil wa imtihani asadis, daripada soal jawab dan peperiksaan yang ke-6 ini. Wa la'allakum tafhamun, la'allakum tafhamun, semua faham. Fa alladhina ma'i, yang bersama dengan saya, wa alladhina yusyarikuna, yang yaf'aluna syai', yang buat syai', yang beritahu kepada yang lain-lain. Jazakumullah khairan, saya ucapkan berbanyak terima kasih. Qala Rasulullah SAW, inna ad-dalla 'alal khairi ka fa'ilihi, orang yang menunjukkan sesuatu jalan kepada kebaikan mendapat ganjaran seperti mana pembuatnya. Fa nahnu narju, atau ana ad'u annana jami'an na'khudhu ajran kabir indallahi subhanahu wa ta'ala, mendapat ganjaran besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa alladzi lahu kitab, alhamdulillah rabbil alamin, alladzi laisa lahu kitab, yang belum ada buku, nahnu al-an fi al-kitabi rabi'. Fa antum tattasiluna bi hadzal raqmi, boleh telefon nombor ini 019 9354 122, 019 9354 122, 019 9354 122 untuk dapatkan buku ini. Al-kitabu muhim, buku adalah sangat penting. Limadha? Li'ana fi asna'i darsi, dalam pembelajaran. Antum tasami'una ila ad-durus, bila mendengar pembelajaran ini, fi ayyi waqtin mahma kana, pada bila-bila masa. Fa ma'akum kutub, ada buku. Ma'akum kutub, ada buku. Summa al-kitab muhim, buku adalah penting. Li'annakum ba'dal fasli, lepas kelas, antum taktubuna kulla tamarin. Mislu al-yawma, nahnu hari ini kita habis an-nisful awal. Fa uridukum an taktubuna kulla tamarin, tulis soalan dan jawab fi daftar, dalam buku yang lain. Al-jawabu mawjud fi akhir kitab, jawab terdapat pada akhir buku. Yumkinukum an tanzuru ila al-jawab, lakin sekarang buat dulu sebelum lihat jawab. Wadah? Fa alladhina yutabi'una, yang mengikuti kelas ini min awal, wa yaktubuna kulla al-wajibat, dan tulis semua latihan-latihan dalam buku ini. Biiznillah subhanahu wa ta'ala, insyaallah antum tafhamun, adalah faham. Fa alladhi lamma yaf'al, yang belum lagi faham, yajibu alaikum an turaji'una durus, ulang kaji, dengar berkali-kali dan tulis. InsyaAllah Allah yasir ki hadha amr, Allah permudahkan
permudahkan urusan pembelajaran bahasa Al-Quran ini. Qala Allah Subhanahu wa taala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Fa maratan ukhra ana aqulu lakum bi anna al-lughatal arabiyyata hiya lughatul Quran. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa nas'alullah jalla wa ala an yaj'alana mustaqiman. Maklum menjadikan kita adalah istiqamah fi dirasati wa tadris lughatil arabiyyati wa nas'alullah jalla wa ala an yuraghibana, memberikan semangat kepada kita. Wa yu'tina quwwatan, memberikan kita kekuatan wa yufahhimuna dan memberikan kefahaman kepada kita fi dirasati lughatil Quran, dalam mempelajari bahasa Arab ini ya. Fa jazakumullah khairan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang bersama dengan saya, yang bertanyakan soalan-soalan, yang menulis kat sini macam Hajjah Ki Zaitun, nama Hajjah Salamiyah, nama wa jazakumullah khairan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Fa naltaqi maratan ukhra insyaallah fi al-fasl al-qadim. Kita jumpa dalam kelas yang akan datang. Wa natawaqqafu huna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.